बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल पीपल्स पार्टी अचानक ही मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े और मुस्लिम लीग नून पर भी क्या, मरीम नवाज़ साहबा पर तनकीद की और सख्त अल्फाज में कहा कि इन्होंने इमरान खान को मज़ीद 2 साल देने का फ़ैसला कर लिया है। तनकीद अगर शहबाज शरीफ पर की जाती तो फिर भी उसका एक मतलब निकलता था, क्योंकि शहबाज शरीफ की इस हुकूमत के बारे में बड़ी नरम पॉलिसी है और उनके इक़दामात से वाक़तन यही लगता है कि वो इमरान खान को 2 साल नहीं बल्कि अगले 5 साल देने के लिए भी आमादा हैं, बल्कि कोशां हैं। लेकिन मरीम नवाज़ पर यह तनकीद इसलिए नहीं बनती कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और वो शहबाज शरीफ के बरक्स है और वो चाहते हैं कि तब्दीली आए और पाकिस्तान में इंतखाबात हों। तो पीपल्स पार्टी के मरीम नवाज़ पर गुस्से की वजह क्या है, उसका पता चलाया तो पता ये चला कि पीपल्स पार्टी ने एक नई सिपारी पकड़ ली है इदारों से। और सिपारी, आपको पता है कि सिपारी का मतलब ये होता है कि किसी काम का, वैसे तो हर अंडरवर्ल्ड की इस्तिलाह में किसी के कत्ल का जो एक ठेका लिया जाता है और फिर उसे हर सूरत में पूरा किया जाता है। तो यहाँ हम ठेका नहीं कहते, कत्ल का ठेका नहीं कहते, बल्कि किसी काम का बीड़ा कहते हैं। तो ये बीड़ा और सिपारी में एक मुशाबत भी है, क्योंकि बीड़ा असल में पान का बीड़ा होता है। पुराने ज़माने में जब बादशाह किसी मुहिम जोई के लिए पेशकश करते थे किसी को कि कौन है ये जो काम करेगा, तो एक बीड़ा पान का एक तश्त में रखा जाता था और कोई जर्नैल या पहलवान जो जिस किस्म का भी एडवेंचर हो, जिस किस्म की भी मुहिम जोई हो, तो वो आगे बढ़कर वो बीड़ा उठाकर मुंह में रख लेता था। तो इससे ये निकला कि बीड़ा उठा लिया। तो पीपल्स पार्टी ने जो बीड़ा उठाया है या सिपारी ली है, वो इस हवाले से बड़ी मज़ेदार है कि पीपल्स पार्टी से कहा गया है कि हमने जो कानून साज़ी करवानी थी इमरान खान से, वो करवा ली है और अब आप इसको हटा दें, छुट्टी करवा दें। हम मुदाखलत नहीं करेंगे, हम किसी का साथ नहीं देंगे और आप बिल्कुल यानी इसे फ़ौरन हटाएं, क्योंकि ये अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, इसका बोझ हम नहीं उठा सकते। तो पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि वो तो तहरीक एतमाद लाने के लिए बहुत बेचैन है और ज़ाहिर है कि इस वक्त उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा है, क्योंकि उसे नज़र आ रहा है कि इस मरतबा तहरीक एतमाद पेश की गई तो कामयाबी यकीनी है। लेकिन मुस्लिम लीग का मसला जो है वो दूसरा है। मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ ये है कि हमसे 2-3 मरतबा बल्कि शायद 4 मरतबा हाथ किया गया है, तो अब मज़ीद हम इस फेरे में आने वाले नहीं हैं, इस फ़रेब में आने वाले नहीं हैं। हमें तहरीक अदम एतमाद से कोई गरज इसलिए नहीं है कि हम नहीं जानते कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश होगी तो बाद में इस्टेब्लिशमेंट पहले की तरह फिर हमसे हाथ कर जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है। तो पीपल्स पार्टी के हाथ से एक यकीनी मामला, उसके ख्याल में जो मामला यकीनी है वो निकल रहा है। तो फिर उसने मुस्लिम लीग नून पर गुस्सा इस तरह निकाला कि उसके एक लीडर ने ये साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मरीम नवाज़ ने इमरान खान को मज़ीद 2 साल देने का फ़ैसला कर लिया है। मतलब यही है कि तहरीक एतमाद हमें जो दिया गया है, इस मरतबा पक्का वादा किया गया है, तो उसमें साथ नहीं दे रही। और इस मरतबा जो वादा किया गया उस पर पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर यकीन कर लिया है। हमें नहीं पता कि इस मरतबा वाक़तन वादा किया गया है या पहले की तरह फिर कोई फ़रेब दिया जाएगा, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हुआ है तो हाथ पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है। बहरहाल पीपल्स पार्टी इस हद तक पुरयकीन है कि जरदारी साहब ने 3 दिन लाहौर में डेरे लगाने का फ़ैसला किया है और इस दौरान उनकी चौधरियों से मुलाकात भी तय है और कहा जाता है कि चौधरी साहबान इसका साथ देंगे। तो अगर इनमें इतनी वो है, इतना ज़्यादा यानी उनको इस वादे पर यकीन है, तो वो मुस्लिम लीग नून के बगैर पीटीआई के अंदर से आदमी तोड़ ले, क्योंकि ये तो पक्की खबर पहले भी आ चुकी है कि 30 के करीब एमएनए और इससे ज़्यादा तादाद में एमपीए टूटने के लिए तैयार बैठे हैं और जिनको फिर टेलीफोन करके डराया धमकाया गया और फिर वापस तहरीक इंसाफ के साथ मिलाया गया ताकि कानून साजी करवाई जा सके। यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल है कि एक जो मसला लोगों के जहन में उलझन है कि अगर मुक़्तदर इदारे इमरान खान के साथ नहीं है तो फिर उन्होंने कानून साजी में उसका साथ क्यों दिया और सारे इत्तेहादियों को वापस क्यों मिलाया, डंडे के ज़ोर से, धमकी के ज़ोर से, टेलीफोन करके, किसी तरीके से भी सारी कहानी सामने आ चुकी है। तो उसका जवाब ये है कि ये जो कानून साजी करवाई गई है ये इमरान खान के लिए नहीं करवाई गई
اور نہ ہی کسی خاص آدمی کے لیے یعنی زرداری صاحب کو لانے کے لیے یا کسی اور کو لانے کے لیے کروائی گئی ہے۔ یہ مقتدر اداروں نے اپنی پرانی ڈاکٹرائن کے تحت کروائی ہے، وہی ڈاکٹرائن جو ایوب خان کے دور سے چلی آ رہی ہے کہ پاکستانی قوم اتنا شعور نہیں رکھتی کہ اس کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ چنانچہ پچھلی مرتبہ تو ایک سسٹم بٹھا دیا گیا تھا اور دوسرے ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے تھے، بہت سارا لمبا چوڑا بکھیڑا کیا گیا تھا۔ تو اس مرتبہ انہوں نے مستقل حل یہ سوچا ہے کہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے سارے کام آسان ہو جائیں گے، یعنی بجائے یہ کہ ریکارڈ غائب کرو، مشینیں بند کرو، امیدوار اٹھاؤ، امیدوار توڑو، لالچ دو، دھمکیاں دو، محکمہ زراعت کو حرکت میں لاؤ، ہر طرف خبریں بنے، آرام سے الیکشن کرواؤ اور کوئی مداخلت نہ کرو۔ بالکل یہ صاف تاثر جائے کہ جناب بالکل غیر جانبدارانہ ماحول میں ہر ایک کو یکساں گراؤنڈ دی گئی ہے اور سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو رہا ہے، نہ عدالتیں کسی کو نااہل کر رہی ہیں، کسی کو سزائیں دے رہی ہیں، کسی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ الیکشن کی رات بس ایک بٹن دبایا جائے گا اور 40 سیٹیں ادھر سے ادھر کر دی جائیں گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بیرونی ملک پاکستانی فرانس میں، جرمنی میں، مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، ان 7-8 ملکوں میں پاکستانیوں کی تعداد جو 90% ہے، یہ انہی 6-7 ملکوں میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے اور برطانیہ میں ہے اور کچھ فرانس میں ہے، کچھ امریکہ اور کینیڈا میں۔ تو یہ لوگ وہاں سے ووٹ دیں گے، فرض کیجئے وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اور یہاں مشین دکھا دیتی ہے کہ انہوں نے تو اس پارٹی کو نہیں دوسری پارٹی کو ووٹ دیے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون ہے جو اس بات کو چیلنج کرے گا۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ کیا ان سے ٹیلی فون پر معلوم کریں گے، یعنی گواہیاں لیں گے کہ پیرس میں موجود جو محمد رمضان ہے اس کو فون کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کس کو ووٹ دیا تھا، یہاں تو کسی اور کا نکل آیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا آسان حل نکالا ہے، اگرچہ کل مستقبل میں کیا ہوتا ہے، یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، یہاں بہت کچھ بدلا گیا ہے۔ مثلاً تبدیلیاں اس طرح آتی ہیں، یہ مثلاً مشرف کے دور میں یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی سوچی سمجھی رائے تھی کہ نہ بے نظیر کو پاکستان آنے دینا ہے، نہ نواز شریف کو پاکستان آنے دینا ہے، ان دونوں کو باہر رکھنا ہے اور قاف لیگ کو جتوانا ہے۔ لیکن ہوا کیا، کیسے ہوا اس کو چھوڑیے، لیکن جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ مشرف صاحب کی موجودگی میں الیکشن ہوئے اور پیپلز پارٹی اس میں بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی، نواز شریف بھی واپس آئے، بے نظیر بھی واپس آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ بے نظیر کو رستے سے ہٹا دیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور مشرف اور اس کا جو ہم خیال گروہ تھا وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا۔ اس طرح بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی اس طرح ہونے کا امکان ہے، ہونے کی صورتحال ہے۔ تو یہ جو ای وی ایم کا جو چکر ہے اور جو سمندر پار پاکستانیوں کا جو ووٹ دینے کا جو حق ہے، اس پر ایک پورا پروگرام بن سکتا ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ یہ اسی اصول کو آسان طریقے سے نافذ کرنے کا طریقہ ہے جو ایوب خان کے دور میں سیٹ ہوا تھا اور ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو ووٹ کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ اس مسئلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو تو لائے تو یہی تھے اور اس کو بیساکھیاں بھی انہوں نے دی تھی، اور پھر یہ کہ بیساکھیاں دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم چاہیں گے بیساکھیاں کھینچ لیں گے اور یہ ہماری مرضی کے بغیر یہ کٹھ پتلی کچھ کر نہیں سکتا۔ لیکن کٹھ پتلی نے اتنی زیادہ تباہی مچا دی کہ اب اس کو ہٹانا ناگزیر ہو گیا ہے، لیکن خود کیسے ہٹائیں؟ یعنی ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 50 آدمی وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو اور عمران خان کو اٹھا کر باہر پھینک دے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو وہ یہ کام سیاستدانوں کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں۔ اب مسلم لیگ کو یہ 3-4 مرتبہ زخم کھانے کے بعد، دھوکہ کھانے کے بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو تو ہٹانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں رستہ نہیں دینا چاہتے، تو پھر ہم عمران خان کو کیوں ہٹائیں، پھر یہ لگے رہیں اسی طرح۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، لیکن بات کٹی نہیں ہے، بات ابھی چل رہی ہے، اور وہ اس کے چلنے میں یہ کوئی تضاد اس لیے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک موقف ہے کہ ہم آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد یہ سارا ڈرامہ، یہ سارا فراڈ جو الیکشن کا آپ نے بنا لیا ہے، ای وی ایم کا اور سمندر پار پاکستانیوں کا، یہ تو اس کی گارنٹی دیں کہ یہ استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ ای وی ایم کا تو اب اندھے کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک تاریخ ساز قسم کی دھاندلی کرانے کے لیے سسٹم بنایا جا رہا ہے تاکہ کسی
शोर शराबे के बगैर आराम से एक बटन दबाकर मर्जी के नतीजे हासिल कर लिए जाएँ। तो ये मुस्लिम लीग चाहती है कि ये नहीं होना चाहिए ये सारा सिलसिला। यानी हम आपसे ताउन करें आपका बोझ हटाने के लिए, और हम वहीं के वहीं रहें जहाँ हम हैं। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आप किसी मज़दूर को भी अगर किसी काम के लिए लाते हैं कि ये मेरा बोझ उठा लो, ये मेरा काम कर दो, ये मेरी को मरम्मत का काम है, कोई चीज़ उठाने का काम है, इधर से उधर ले जाने का काम है, तो वो मज़दूर भी पहले मज़दूरी तय करता है फिर काम करता है। तो यहाँ ये हो रहा है कि सियासी पार्टियों से कहा जा रहा है कि आप इस बोझ को जो नासूर बन गया है मुल्क के लिए भी और हमारे लिए भी, इसको हटाने में हमारा साथ दें। बदले में हम आपको क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। जहाँ आप मौजूद हैं वही रहें। तो इस सूरत हाल में यानी क्या नतीजा निकल सकता है? तो बातचीत इसी नुक्ते पर चल रही है कि फिर आगे का सिस्टम जो है वो क्लियर करें तो फिर हम भी कुछ करते हैं। अगर वो क्लियर नहीं करते, अच्छा, पीपल्स पार्टी का मसला इतना पेचीदा नहीं है जितना मुस्लिम लीग नून का है। पीपल्स पार्टी से इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा खौफज़दा नहीं है, और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के वफाक में हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नहीं है, मसनूई तरीके अगर इख्तियार किए जाएँ। और वैसे भी मौजूदा जो क़यादत है पीपल्स पार्टी के ज़रदारी साहब, ये ताबेदार किस्म की क़यादत है, और अगर फ़र्ज़ करें इनको दे भी दिया जाता है इक़्तिदार, तो ये परेशानी का बास नहीं बनेगा, जबकि मुस्लिम लीग नून परेशानी का बास बनेगी। जैसा कि उसने ये सी पैक बनाकर इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया, और इस तरह की हरकत पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। ये उनका ख्याल है, ये तो वक्त बताएगा ना कि अगर ये पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हैं और उसे मरकज़ में भी हुकूमत दे देते हैं, तो फिर वो पुरानी हरकतों पर नहीं आ जाएगी। पुरानी हरकतें यानी वही कि एंटी साम्राज्य और प्रो चाइना और प्रो मुस्लिम वर्ल्ड, इस तरह की चीज़ें पीपल्स पार्टी का रिगार्ड रही हैं। और पीपल्स पार्टी ने माजी में भी जब भी उसे हुकूमत मिली तो उसने मेरी चीन से, शुमाली कोरिया से और दूसरे मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, जो कि ज़ाहिर है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। तो फ़िलहाल उनकी सोच यही है कि पीपल्स पार्टी इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन उसे वो मरकज़ में हुकूमत देने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ सौदेबाजी सिर्फ इसी हद तक है कि भाई सिंध आप ही के पास रहेगा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बलूचिस्तान भी ले लो। तो ये मसला इस तरह फंस गया है, और अब इस्टेब्लिशमेंट के सूरत हाल ये है कि वो छिपकली ना खाए बने, ना उगले बने, ना निगले बने। ये वो जो मुहावरा है कि ना उगले बने ना निगले बने, इस तरह का मसला बन गया है। और छछूंदर वाला मुहावरा भी है, लेकिन वो उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये बात फंसी हुई है, अब किस तरह निकलेगी? ज़ाहिर है कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही बात आगे बढ़ सकती है, और कुछ लो कुछ दो का मतलब ये है कि आप पीछे हट जाएं और सियासतदानों को हुकूमत करने दें, और वोट जिस पार्टी का हो उसी पार्टी को मिले। ये कोई गलत मुतालबा नहीं है, ये कोई नाजायज़ सौदेबाजी नहीं है। पूरी दुनिया में यही हो रहा है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों ना हो? जबकि ये तजर्बा भी बताता है कि जब ये नहीं किया जाता तो मुल्क तबाह होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान आपके सामने तबाही की तरफ है। और इसका ताज़ा सबूत आपने देख लिया कि स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया गया, और गवर्नर स्टेट बैंक ने पाकिस्तान से आज़ादी मिलते ही पहला काम ये किया कि शरह सूद 1.5% और बढ़ा दी है, जिसको सनती बरादरी ने कहा है कि ये सनत को फांसी का फंदा लगाने के मुतरादिफ है। ज़ाहिर है जब सनतों का ये सारा सिस्टम जो कर्ज़ों से चलता है उस पर शरह सूद इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो चीज़ें महंगी होगी, और चीज़ें जो महंगी होंगी तो मार्केट में उनकी सेल मुतासर हो गई, यानी मईशत को तबाह व बर्बाद करने का एक सिलसिला तो उन्होंने पैरेलल कर दिया कि गैस का बहरान पैदा कर दिया है इमरान खान ने। और गैस का बहरान जानबूझकर पैदा किया गया, जिसकी तफसील TV चैनल्स के ज़रिए आपने सुन ली होगी कि किस तरह जानबूझकर सौदे नहीं किए गए, और मकसद सौदे ना करने का यही था कि पाकिस्तान में गैस का बहरान हो और पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ जाए, और वो बैठ गई है काफ़ी हद तक। चंद एक सनतें हैं जो चल रही हैं। एक ये बहुत बड़ी सनत बिल्डर्स की थी, यानी डेवलपर और प्रॉपर्टी तमीराती सनत जिसको कहते हैं, तो उसका भट्टा भी बिठा दिया। सरिया दुगना महंगा हो गया, सीमेंट दुगना महंगा हो गया, हर चीज़ दुगनी महंगी हो गई है। तो ऐसे में यानी ये वही सनत है जिसका चंद महीने पहले इमरान खान ने कहा था कि देखो हमारा कितना बड़ा कारनामा है, हमने तमीराती इंडस्ट्री को बहाल कर दिया है। और जब तमीराती इंडस्ट्री चलती है तो उसके साथ पता नहीं कितने कितने 100 और भी कारोबार चलते हैं, और इस तरह रोज़गार का एक सैलाब आ जाएगा। तो उस तमीराती इंडस्ट्री का भी भट्टा इमरान खान ने बिठा दिया एक प्लानिंग के तहत। लोग इस बात को समझ नहीं रहे, वो यही कह रहे हैं
عمران خان نالائق ہے، عمران خان کو وہ کھوتا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے سب کچھ پتہ ہے کہ پاکستان کو برباد کس طرح کرنا اور برباد کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے جو بیڑا اٹھایا ہے، جو سپاری لی ہے مسلم لیگ سے پوچھے بغیر، تو اس کے بعد معاملہ پھر پھنس گیا ہے۔ تو اب آخر میں یہ جو جنرل فیض حمید کو خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے، وہ رخصت ہو گئے ہیں، انہوں نے پشاور کا چارج سنبھالنا ہے آج، اور خراج تحسین میں اب کیا پوری کتاب لکھنی چاہیے کسی نہ کسی حامد میر جیسے صحافی کو یا کسی اور کو، کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، یعنی عدالتی فیصلوں سے لے کر ان ووٹ چوری تک جو ایک تاریخ ساز پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، ان کی اگر کتاب لکھی جائے تو میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ فروخت ہوگی اور بہت زیادہ دلچسپی سے پڑھی جائے گی، اور عبرت پکڑنے والے عبرت پکڑیں گے، افسوس کرنے والے افسوس کریں گے، جن کو اس صورتحال سے دکھ ہوگا وہ دکھی ہو جائیں گے۔ لیکن ہر صورت میں یہ کتاب چھپنی چاہیے، اور اس کا انتصاب فیض صاحب کے نام نہ صحیح کسی اور کے نام کر دیا جائے، لیکن یہ کتاب لکھنا کسی نہ کسی کے ذمے ہے، اور یہ ذمہ داری کوئی نہ کوئی ادا کرے گا، آج نہیں تو 6 مہینے کے بعد کرے گا یا سال کے بعد کر لے گا۔ یہ کتاب جب آئے گی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے زیادہ تھرلنگ کتاب اور کوئی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، بس یہیں پر میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔